Kanda pib k'aw ka forofɛnw lakodɔn diɲɛ makobatigiw cakɛdaw kɛnyɛrɛyew aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ walasa aw ka se ka lakodɔn teliyala a ye nɛgɛjuru banba plus 223 20 22 46 00 76 16 01 23 76 44 29 30 www.kandasira.com. Kanda pib o ye sira telima ye. Aw y'a ɲini ka Kanda voyage dɔn walasa aw ka san 2020 hiji aw ka o latɛmɛ Kanda voyage fɛ ka hiji kɛ bato faamuya jɛlen kɔnɔ ka hiji kɛ kɛcogo ɲuman kɔnɔ ka hiji kɛ lafiya kɔnɔ o ye Kanda voyage ye. Kanda voyage o ye hɛrɛ sira ye. Rahma Market ka se ka lamɛrikɛ jamana sugu bila aw sagoya la aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ a ka se ka sanni kɛ a kɔnɔna na ni nɔgɔya ye ni teliya ye ni hakilisigi ye sira kelen pewu. Rahma Market a bɛ o baara ye nɔgɔya aw ye. A kɛra o aw b'a fɛ ka dɔgɔdɔgɔni sanni kɛ walima fo ka taa se caman sanni ma a kɛra bolimafɛnw ye sen filaw ka taa se sen naaniw ma fo ka taa se baarayɔrɔ kɔnɔ minɛnw ma fo ka taa se sokɔnɔ minɛnw ma musow ka dumuni minɛnw musow ka labɛn minɛnw kɔrɔma minɛnw ma sira kelen pewu. Rahma Market a b'o sira nɔgɔya aw ye. Ni aw bɛ kibaruya caman ɲini ka fara nin kan a ye nɛgɛjuru kɔngɔ k'a lajɛ plus 1 72 44 67 20 14 plus 1 72 44 67 00 46 plus 223 76 07 11 57 plus 223 65 00 92 92. Rahma Market o ye lafiya ye. Allah 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 subhanallah. Bakan baloko ɲuman o bɛ bakatigi hami nka SKF Industrie a y'o hamina ta ka bɔ aw kan ne kana ni turto ɲuman ɲuman min dilan bɛ ka bɛ kɔɔri kolo ɲuman na misi saga ba ɲɔgɔmɛ so olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nin dun wa a bɛ bagan ka kɛnɛya sabati wa a b'a ka dumuni ko dafa a ye. Ne aw minnu mako bɛ dɔgɔdɔn sɛnɛ walima caman sanni na a ye weleli kɛ 76 41 21 12 66 32 28 28 72 72 11 80. Salatu Rabbi ma salami ala habibi khairil anami. Salatu Rabbi. Madamaden ka adamaden na gosi na fo ɲuman si t'a la hɛrɛ si t'a la a ye fana k'i janto yɛrɛ la olu tɛ ko ye dɛ. Adamaden e t'a bolo man kan tɛ ka kɛ maa wɛrɛ de la gosili o kɔrɔfɔli ani k'o kunkari ɲɔgɔn na e ma hali kuranɛ kɔnɔ maa min bɛ maa kɔrɔfɔ kɛ ala ko maa sugu dunnaw. Ibn Kasir bɛna ni hadisa dɔ ye maa fila u bɛ k'u balima de kɔrɔfɔ u tɛmɛtɔ ala ka ciden ɲɛ bɛ fali su dɔ de la dingɛ kɔnɔ a tolilen tumu yɛrɛ b'a la a kasa de b'a ka bɔ o maa fila u sera dingɛ da la yɔrɔ min ala kɛra ye welewelema da ko karisa ni karisa bɛ min ko ala kɛra an filɛ k'a ye jigiya ka ni fali su ni a ka tigi a ka sogo ɲini. Wolonwula dugu fara wolonwula tigi wɛrɛ t'o la ni ala kelen tɛ. Salatu Rabbi ma salami ala habibi khairil anami. Ne kana yege bɛ ɲɛna kafiri kana sago kɛ kuranɛ na ka sɔrɔ nin dɔ bɛ la i bɛ fiɲɛ minɛ k'a bila i janto a la o ye kafiri ye k'i ka kuranɛ defan ni silamɛ yɛrɛ kɛra kuranɛ dɔgɔyaba ye ni silamɛ yɛrɛ ma kɔnɔnajɛ kɛ kuranɛ an bɛ mun fɔ kafiriw ma anw bɛ ɲɛnamaya min na tile kura min bɛ anw kunna anw ɲɛ bɛ dɔgɔyama min bɔtɔ la silamɛw yɛrɛ bolo k'a ɲɛsin kuranɛ ma an ɲɛ t'o ɲɔgɔnna dɔgɔyama bɔtɔ la kafiriw fɛ ka ɲɛsin ala kelen kɔ jɔn bɛ yafa k'aw ɲɛ ni ala kelen tɛ an ka seli an ka sun an ka hinɛ ɲɔgɔn na tigi wɛrɛ t'anw na ala kelen kɔ. Alhamdulillahi rabbil alamin
أحمده سبحانه وأشكره أن جعلنا مسلمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الذكر والأنثى وجعل الفضل للمتقين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله إلى الذكر والأنثى أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اتقوا الله ربكم الذي خلقكم وأكرمكم وفضلكم على كثير ممن خلق تفضيلا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، إن من أعظم النعم التي كرم الله بها عباده المؤمنين أن شرع لهم شريعة قويمة وملة حنفية تنظم الإنسان والكون والحياة، وتخاطب القلب والعقل والروح، وتحقق رغبات البدن دون تمادي الشهوانية الحيوانية. وهذا الدين هو دين الفطرة. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ومن محاسن هذه الشريعة القويمة تكريم المرأة وحمايتها والإنسان إليها، خلاف ما عليه الجاهلية الأولى من وأد البنات وحرمان النساء من الميراث واعتبارهن من سقط المتاع، وخلاف ما عليه الجاهلية الحديثة من دعوة التحرير والمساواة بين الرجل والمرأة وتحميلها أعباء الحياة. فجاء هذا الدين حاكما معتنيا بالنساء ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ومشفقا عليهن. النساء شقائق الرجال، وآمرا لهن استوصوا بالنساء خيرا، هاثا بالخير لهن. خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أمبي الله تعالى فوق ولي من دون كبركده masamin do ale de yandan kan kemai adamadiyan ko fe ka kla ka dine o nafsamanti kan garjiga wala no islamiyai ambi sereya ka dengene yan ko bato masashite muni bato ka kan cinya lake kala fona kera masabalu taala kili ale de ceddan ka musuddan fusamanti amadi cema ka musutui amadi musofene maka cetui Allah taala fusamanti dunke ka nyisranye jondi ambayini ala fa ala kan faro jamaka kasire ya kokura ka dengene ya masabalu taala ya ci don nafsa mantici amma ci den mina nana ka da madun da makanya ni alabatoyi ci den mina dana ka klaka hakkin ma ko de blanse ngoro ma kuna jara ma min sona ka tugala ka ci den ka tasra cenyin ko ambayini alafa ala kan faro jama kuluka ngamma bonena ka tacin ka kunan goya ma min sira ni don sira nyumanye ka klaki ba sira ni tamalima ede koni yera kunan goya ka klaki yera tacin ala kambele jeli kishi ka boma kishini nemo nyogona kili Allah taala ko kala ka ciden ka sudun gesanu mo ka sallallahu alaihi wasallam anaka sahaba jitraw mun malaka ciden jamfa majigu konoire ka dine ni ta ka daw kaman kunka ka baji bautige ka yele kulu sanfe ka jigi ali sahara ka tama islamiya ni ka donay dugu ni so be kono wala sajiyem mabbe be se ka dine ni fam jonye ni ke o yesa bawdi akaka nga do ke nunu nyede ambayini ala fa ala ka kishini na machama kuka ani ma fen tugura ni manunu noka fokata se wuli don kunan goya ala kambele jirin kisi ka boma ambadi al islami wanka je anga sira law taala kam qur'anana ka anga sira ali alanye alami yam beddan ka bonin kelena on nin fene ko muso glan ka boala no yamba hawawi an fa adama di glana ala fe o ko fe an fa adama galaka ko ta ko glan ko ke an ba hawawi an fa adama ne an ba hawa Allah taala ko kai ce chaman glan ka bola ka klaka muso chaman glan ka bola an ga sira masabalu taala nyami nyon dilini alamin to hoyi an ga sira lanye an ga klaka sinji tugu kadda ka ne sinji tige ete jete alanye siranye joyi ko wali Allah taala ka koloshidi be an ga ambayini Allah fa ala kan bele jelen faranye siranye jonka ambade al islami an ga Allah taala kan ne ma an ga wali manno
an k'an sigi ka miiri ala ka nɛɛma minnu bɛ yen k'ala y'o kɛ anw kan an dalen ka miiri ala ka nɛɛmaw na an dalen ka miiri alahu taala ka hinɛw na hali k'a da ala y'i danni min kɛ k'i kɛ adamaden ye i tɛ se ka alahu taala sara ni nɛɛma na dɛ aw ka faliw lajɛ a ka sow lajɛ a ka sagaw ni baw ni misiw lajɛ e yɛrɛ k'i jɔ k'i yɛrɛ lajɛ k'i sigi k'i tasi nin ye fali de ye a ye mun kɛ ala la n'ala y'a kɛ fali ye nin misi nin fana ye mun de kɛ k'ala y'a kɛ misi ye waliba a ye surandara yɛrɛ lajɛ ba mangoya yɛrɛ fɛ ala ka ciden ko n'i y'a fa i bɛ baraji de sɔrɔ n'o tɛ ala ka ciden bɛ hinɛ ka nin tanfɛn nin bɔ a man di kira ye mɛ o bɛɛ la ala kira ko ni maa min ye surandara fa gosiko kelen n'i ye samara sen kelen kɛ k'a da kun walima i ye bere de kɛ k'a gosi siɲɛ kelen n'a sara ko baraji 100 bɛ d'i ma fɛn dɔ nin bɔli ka kɛ sababu ye ka baraji sɔrɔ a la mɛ adamaden kelen n'i y'o fa ko jurumu kelen bɛ i n'a fɔ i ye diɲɛ adamaden bɛɛ lajɛlen de fa alahu taala y'i bonya dɛ ala y'i bonya i ka ala ka bonya sabati ala y'i bonya i ka ala ka mankutu i k'o dɔ i yɛrɛ la e kana kɛ alahu taala ma fisiriwale hali ka da nin diinɛ min ma ni nin dira anw ma ɲɛnɛmaya dajuru k'o fana di an ma ka karafe k'o di anw adamadenw de ma ala bɛ kuma an fɛ ni fɛn min y'o ye hakili de ye ka tila k'an fisaya danfɛn tɔ bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ni hakili ye ala ye hakili d'an ma dɛ o de kama adamaden bɛ so mara o de kama i bɛ waraba mara n'a sɔnni n'a ɲi o de kama i bɛ sama mara ka sɔrɔ hali ni ye sama puwa tila 5 ye 5nan nin ka girin ka tɛmɛ e kan nka e bɛ sama mara f'i bɛ tila k'i sigi a kɔ la i fitinin o bɛ sama kɔ la i ko dimɔgɔ sigilen bɛ yɛrɛ ninnu na nka munna i sera ka sama mara k'a don i sagona daw fɛ ala ye hakili min d'i ma a ye alahu taala bato ni ala ka hakili dilen ye a ye ala bato ni ala ka dusukun dilen ye aw ma a ye ala bato ala kelen kɔfɛ k'aw kɛ adamaden ye aw tɛ se ka alahu taala sara foyi la wa an kana kɛ alahu taala ma fisiriwale ye dɛ ala kelen kɔfɛ k'e da kɛlɛba wɛrɛ si ma sɔrɔ i la ni ala tɛ i jo t'a la dɛ ala kelen k'i kunnandiya ka tila k'i kɔrɔta danfɛn tɔw ni ɲɔgɔn cɛ e ma ɲɛ dɔnna fɛn wɛrɛ sɔrɔ ni ala tɛ walima alahu taala ka diinɛ bamananw ko ni sira maa min kungo la ni dugu jɛra o ka tila k'i ɲininka ko mun y'i ɲɛ bilen a kɛra dɔgɔyama ye sa dɛ hali n'a tigi min ne ni wasara nin ye o bɛ fɛ ka kɛ anw ni alahu taala ta ye sa an kun tɛ yen ala nana n'an ye ka tila k'an ka adamadenya ma dɛrɛmɛ d'an ma ka tila ka nin diinɛ nin choisi ka di anw ma maa joli sara kafiriya la a ma ten da dugu ma ala ye hali siɲɛ kelen ɔ n'a ma kɛ ala waleɲumandɔnba ye o la fo ka to ka ala kɛlɛ o tuma na kangari dalen filɛ an ye dɛ ka bɔ masaba ala yɔrɔ ka ala se cɛw ma ka bɔ masaba ala yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnya la ka ala se musow ma ne m'a fɔ cɛ k'i ɲɛ don ala la koyi nka muso kan ka alahu taala bonya ka ala bato ka tɛmɛ cɛ kan kuma n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na dɛ n'i ye diɲɛ histoire lajɛ kunun tiɲɛ yɛrɛ la i b'a dɔn ko dɔgɔyama dan kun ye musow ta ye mɛ ala de nana ka musow bɔ jɔnya juru la ka tila ka musow kɔrɔta aw de kan ka sa ala ko nin na aw kan ka sa aw tɛ dalen dugu ma aw kan ka sa ka sɔrɔ aw m'aw kɔfilɛ kafiri kelen ka kuma na contre silamɛya nka ni nin waatiw sera kumaw bɛ caya dɛ n'o y'an balakaw ka don ye mun dɔn bɛ diɲɛ na kɔni ko 8 marisi n'a donna ka ban thème 120 bɛ taa a thème 120 na mun bɛ taa silamɛya ka favori la a man ca dɛ a caman na n'i ye thème nin yɛrɛ ta k'a lajɛ dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ ko kuma dɔ donna ninnu da u ka fɛn dɔ fɔ silamɛya ma walima silamɛw ma minnu ye 8 marisi di aw ma a ye san don lajɛ ba ye tile 300 ni tile 65 don kelen de taar'o la k'o di aw ma ne hakili la aw sɔn ka bɔ 8 marisi ma dɛ n baw tile 300 ni tile 60 ni ayiwa 5 la dɔ wɛrɛ si ma di aw ma ni don kelen tɛ o don kelen min dira aw ma aw kan ka kɛlɛ de kɛ a ye dɔ fara an ta kan nka o don kelen aw b'aw profiter o la ka kuma fɔ mun tɛ bɛn ala ma walima ka kuma fɔ mun tɛ bɛn silamɛya ma ne ma fɔ aw ka thème bɛɛ bɛ k'a ye dɛ nka thème dɔw bɛ yen a y'aw janto aw yɛrɛ la dɛ minnu ye 8 marisi di aw ma kuma dɔ la 8 marisi yɛrɛ historique e m'a faamu de n'o tɛ e yɛrɛ b'a k'a kɛ mun ye bi o tɛ o 8 marisi ko ma daminɛ nin na n ko 8 marisi daminɛra maana Amérique de muso minnu bɛ yen k'u bɛ usine baara la Amérique olu de wulila 1909 walima 1913 date dɔ bɛ yen ko 9 date caman na ko 1913 o musow de wulila ka greve k'u ni hakɛ dɔ ka kan o ka d'u ma baarakɛyɔrɔ la u ka hakɛw tara kelen don a y'an ka hakɛ di ka daminɛ o la sa fo ka taa ONU sigi 1948 don ma kɛrɛnkɛrɛn k'a di musow ma ko nin y'aw ka don ye en 1977 musow ka don taara ka don ONU de la o kɔnɔ ka daminɛ 77 la ka na bila bi la 8 marisi bɛ fêter diɲɛ kɔnɔ ko ye musow tɔgɔla don ye
1977 kana bila bila nka minnu yɛrɛ ba ka te mun de ye kuma dɔ la an balaka dɔw man faamu n'i da donna nin na kaba dɔrɔn k'u b'an ka hakɛ contrôle a ye dɛ ne b'i ka hakɛ yɛrɛ favoriser la i bolo de ye e m'a faamu parce que kuma minnu bɛ ka f'i ye k'i k'a fɔ kɛwale minnu bɛ ka kɛ k'i k'a kɛ n ka dɔw de man ɲi n'i ka diinɛ tɛ taa i k'i janto i yɛrɛ la kuma tɛ minnu yɛrɛ bɛ k'aw su k'aw bila a la olu yɛrɛ ye mun da aw ka kunu a y'a lajɛ ba muso yɛrɛ ka bonya sɔrɔ n balakaw n b'o fɔ aw ye ko silamɛya nalen de muso dɔnna diɲɛ na dɛ muso ka dɔ ko adamaden don n ko silamɛya nalen de don n'o tɛ yanni silamɛya kana aw kun ma jate yɛrɛ aw ma reconni hali diinɛ kɔnɔ kira bɛna waati min na a y'a lajɛ ba ni muso jiginna dɔrɔn ni den kɛra muso ye denyɛrɛnin fitinin mun muso don a ma tanasi kɛ k'a kɛra muso ye dama den fa yɛrɛ de bɛ dingɛ tigɛ ka denyɛrɛnin musoman nin ka bila dugu kɔrɔ ka bɔgɔ k'a kan maa wɛrɛ bolo tɛ dingɛ sen fo n'a kɛra den yɛrɛ wolofa ye yɔrɔ nin fana ye nin gɛlɛya da yen sa dɛ dencɛ n'o sɔrɔla o bɛ bonya o bɛ to yen mɛ ni musoman sɔrɔla a ɲɛnama de bɛ don dugu kɔrɔ Alahu Taala yɛrɛ ko nin denyɛrɛnin fitininw ko n'u ɲininkara bi ayi dhanbin qutilat aw ye mun de kɛ n'o ye aw fa aw ye mun kɛ walasa ka faw k'u kun masulu kiyama kɛnɛ kan mais Alakira de nalen a ye nin supprimer arabuw ni ɲɔgɔn cɛ cɛ ni muso différence jumɛn bɛ cɛ ni muso bɛɛ ti gɛlɛya kunkolo min bɛ la o de bɛ muso la mun de la aw bɛ cɛ to yen ka muso fa fo k'a ɲɛnama yɛrɛ k'o don dugu kɔrɔ nin gɛlɛya ye dɛ kira de nana ka muso sauver ka bɔ nin na ne hakili la droit tɛ yen droit min ka bon ka tɛmɛ droit de vie kan i yɛrɛ ka ɲɛnamaya fɔlɔ i bɛ fɛn o fɛn ɲini o k'i sɔrɔ ɲɛnamaya la n'i tɛ ɲɛnamaya la droit tɛ yen kira de nana ka na o droit k'o sabati maa si kana musow fa Alakira a y'an piri Rɔmɛ yɛrɛ lajɛ ba ye Rɔmɛw k'an piri a y'a lajɛ olu tun bɛ baara min da musow ka kun kabako dɔ dɛ o Rɔmɛw de cira bi ka kɛ Europe yɛrɛ dugu tila bɛɛ ye i bɛ Europe dugu minnu tɔgɔ mɛn dɛ Rɔmɛw k'an piri de cira bi ka kɛ o ye olu tun bɛ mun da musow kan o an piri kɔnɔna la muso yɛrɛ tun ma jate yɛrɛ min saktil mata muso ye objet de objet rejeté dans la société société kɔnɔ minɛn min bɛ yen k'a lafililen don maa si mako t'a la k'a dévaloriser o y'o de da musow kan fo cɛ dɔ yɛrɛ bɛ kangari da muso ye k'e ni yɛlɛ man kan dɛ i man kan tɛ ka yɛlɛ i kana sogo ɲimi nin bɛɛ sɛbɛnnen b'o ka histoire la pour que cɛ yɛrɛ ka da la ka muso ma yɛlɛ a kɔfɛ a ma sogo ɲimi an bɛ gogoro don an ka da la k'a sɔgɔ cogo min muso dawolo dugumala ni sanfɛla kun sɔgɔlen de don a sɔgɔlan kun b'u bolo n'i bɛ bɔ kɛnɛ ma walasa i muso kana kuma i kɔfɛ i fana bɛ gogoro de don a da la k'a sɔgɔ i n'a fɔ i bɔtɔla i bɛ gogoro don i ka da la k'a sɔgɔ cogo min zonw kana dun minnu filɛ nin ka kuma don musow da bi ka musow la révolter silamɛya kama a ye wuli a ka dɔrɔnw ɲini a ye wuli a ka hakɛw ɲini aw ni cɛw ye kelen différence tɛ yen olu de ye nin kɛ musow la kunun o maa ninnu de ye nin kɛ musow la hali Inde a y'a lajɛ anglais donni Inde yɔrɔ colonisation kɔni a man d'an si ye mais anglais kelen ka Inde coloniser o de ye Inde ɲɛ dayɛlɛ o de ye muso yɛrɛ ɲɛnama kisi jenini ma anglais bɛ don Inde waati min na ni Inde cɛ sara Inde muso nafa t'i ka ɲɛnamaya la tuguni cɛ su dayɛlɛ u bɛ na ni muso ɲɛnama de ye k'a n'a cɛ siri ɲɔgɔn na ka lɔgɔ da u bɛɛ kan ka tasuma bila u la k'u jeni muso ɲɛnama don dɛ cɛ ye su de ye k'a fɔ ko ka filiya sigi halisa o bɛɛ ye fɛrɛ ye ni cɛ fatura nafa t'i la a y'a jeni o bɛ muso ɲɛnama de da cɛ su kan k'a jeni ko ka d'a kan i cɛ de kun y'i ka ɲɛnamaya ye n'o tɛ yen ɲɛnamaya kun tɛ e la nin bɛɛ tɛmɛna an balakaw hali sini su jeni bɛ Inde o ka taasira min bɛ yen n'o ye hindusiya ye hali sini ni maa fatura ye o bɛ lɔgɔ de da i kan k'i jeni i buruburu u b'o ta k'o kɛ buteli kɔnɔ k'o di i somɔgɔw ma hali sini a bɛ Inde mais ka ɲɛnama jeni dabila anglais donni min kɛra Inde o de kɛra sababu ye ka ɲɛnama jeni dabila wa chinois kununama olu yɛrɛ ko fɛn jugu fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ ka fisa ni muso ye jahanama ka fisa n'a ye sajugu ka fisa n'a ye bunteni ka fisa n'a ye an yɛrɛ bɛ sira bana fɛn fɛn ye diɲɛ na k'a bɛɛ ka fisa ni muso ye rijisun min amali shaitan olu de ye nin da musow la ko shetɛnɛ ka baara don an balakaw ka hakɛ to dɛ k'u nɔgɔn bɛ i n'a fɔ shetɛnɛ ka baara yɛrɛ nɔgɔn bɛ cogo min ni chinois ta ye anglais kununama o ka batokɛ yɔrɔ fɛn fɛn kun bɛ yen muso tɛ don ye muso sen kun ka haramiya u ka église kɔnɔ n'u ka synagogue muso sen ka haramiya ye kuma tɛ i bolo ka maga u ka mana bibiliw la o kun tɛ kɛ abada ka da ka ye muso ye
cɛ dɔrɔn pe de kun dɔrɔnlen don ka don église kɔnɔ a ye faransi yɛrɛ lajɛ a ye faransi lajɛ kuma dɔ la projet ninnu caman bɛ bɔ o yɔrɔ minnu na ka yuru anw ka an balakaw yɛrɛ bolo n'u bɛ wuli ka kɔfɛmaw yɛrɛ défend n'a ye o faransi yɛrɛ ka muso reconnu ko muso ye adamaden ye droit ko tɛ dɛ k'i reconnu i ye maa ye assemblée kɔnɔ o kɛra l'an 536 waati dɔrɔn de l'an 536 faransi ka muso reconnu k'a fɔ i ye adamaden ye droit ko tɛ dɛ k'i reconnu dama ye adamaden ye o y'a sɔrɔ Alahu Taala ko cɛ ni muso ko différence t'aw ni ɲɔgɔn cɛ fo n'a kɛra Ala ɲɛsiranɲɛ ye mais ninnu ka waati la olu tun bɛ jate yɛrɛ k'i ye maa ye ne hakili an balakaw ni aw kan ka kɛ taabolo défendbaa ye silamɛya don dɛ silamɛya de nana ka hakɛ di aw ma ka aw bali k'aw kana fa tiɲɛ fɛnɛ kun tɛ di aw ma silamɛya de nana ko ka tiɲɛ di musow ma n'o tɛ fɔlɔ muso yɛrɛ de kun ye tiɲɛ ye hali sisan ni laada kelen kelen b'an ka burusi kɔnɔ duguw la ni cɛ fa tora kuma t'i bolo cɛ dɔgɔnin b'i ta furunafolo kura wɛrɛ tɛ d'i ma Ala ye ni haramuya mais hali sini dɔw b'a ka baara kɛ ni nin ye muso tɛ tiɲɛ ye dɛ i kɔrɔkɛ fatulen o muso k'o ta tiɲɛ na o ye haramu ye dɛ fo ni muso bɛnn'a la n'i ye furunafolo kura bɔ mais ka muso lasegin tɛ yen furunafolo kura t'i d'a ma a tɛ ɲininka fɛnɛ a bi cɛ fɛ a ti cɛ fɛ sariya la o ye haramu ye o ti bɛɛ hali n'o sɔrɔ sini a laada kelen kelen b'an fɛ yan mais jɔn de nana ka musow kisi ka bɔ nin bɛɛ ma ne hakili la o ye silamɛya dɛ Alakira ka kuma dɔn kuma dɔ bɛ yen ko arrijalu shaqaiqu nisa walima nisa shaqaiqu rijal ko cɛ ni muso ye ɲɔgɔn fa kelen ba kelen ye woro n'a fɛrɛn bɛ cogo min ko cɛ ni muso bɛ ten Alakira ko ten sallallahu alaihi wasallam o kɔrɔ ye mun ye a kana kɛ cɛ si ɲɛna k'i ka fisa ni muso dɔ ye musow fɛnɛ ni i furula cɛ ma i kan k'a ladon cogo min na Alakira y'o kangari da sallallahu alaihi wasallam mais ka muso rejeter k'a gɛn k'a bɔ société kɔnɔ k'a kɛ i ko adamaden tɛ Ala ka ciden ye kangari da an ye o la kan ka n'o baara kɛ munna ko ka da k'a ye musow jate kunun jahiliya maaw ma musow jate aw silamɛlama aw ka musow jate n voyage dɔ yɛrɛ senfɛ Ala ka ciden ye kangari da sahabaw ye k'a y'a kɛ dɔɔni dɔɔni dɛ buteli minnu b'aw bolo a ka buteli kana tilaw la ka ben ni buteli binna a ta b'a bolo k'a bɛ ci kira kun kan bɛ jɔn ma a kan bɛ musow de ma muso minnu yɛlɛlen kun bɛ ɲɔgɔnmɛ sanfɛ a dajuru bɛ cɛw bolo kira ko n'aw bɛ taama ni ɲaamɛ ye a y'a kɛ dɔɔni dɔɔni muso minnu b'a kɔ la olu kana bɔ k'a bin i b'i ka buteli kɔlɔsi cogo min k'i ka muso fana kɔlɔsi ɲaamɛ sanfɛ ten nin ye bonya ye silamɛya ye bonya min di wa kɔrɔta don silamɛya ye kɔrɔta min di an balakaw ma silamɛya ye dawula min ta ka di aw ma i ma Alakira yɛrɛ ye kangari da cɛw ye sallallahu alaihi wasallam a ko aw bɛɛ la cɛw la cɛ ɲuman cɛ min bɛ yen k'a fɔ k'a bɛ fɔ a ma ko cɛ dafalen ye i ka donfini ka ɲi ni bɛɛ ye o tɛ dɛ i ka jan ni bɛɛ ye o tɛ dɛ i ka bon ni bɛɛ ye o tɛ koyi i cɛ ka ɲi ni bɛɛ ye walima i bɛ place min na an tɔw t'a la kira m'o kɛ cɛ dafalen ye kira ko cɛ dafalen ye jɔn ye a ko cɛ min ka ɲi a ka denbaya ma ko wa ne de dafan bɛ ni aw bɛɛ ye ne ka ɲi n ka denbaya ma ka tɛmɛ aw bɛɛ kan khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli aw la maa fisamanti o de ye maa ye maa min ka ɲi ka tɛmɛ aw bɛɛ kan wa ne kira ka ɲi n'aw bɛɛ ye munna ka da ka mɛ hinɛ n ka denbaya la ka tɛmɛ bɛɛ kan Alakira y'aw bonya de an balakaw ka sira di aw ma aw ka kalan kɛ n'o tɛ kunna aw tɛ kalan kɛ musow ye kuranɛ durusi Alakira ka wagati la sallallahu alaihi wasallam an ba Aishatu Alakira bɛ fatu waati min na hadisa 2000 kɔ a b'an ba Aishatu kunkolo kɔnɔna na ka opportunité di musow ma a mɛ ni dɔ nana ka daji dɔ tu aw da aw ka 8 mars o 8 mars thème dɔ de b'i ta thème mun bɛ yen n'o bɛ taa silamɛya l'encontre la a y'aw janto aw yɛrɛ la a kuma dɔ bɛ yen aw t'a jate kuma jugu ye ka sɔrɔ n'a décortiquera i bɛ taga fɛn min sɔrɔ a kɔnɔ a tɛ kɛ hɛrɛ ye o kɔrɔ an balakaw k'u hakili to yɛrɛ la cɛw kana aw nɛgɛ walima kafiriw kana na ni projets ye yan k'aw nɛgɛ aw k'aw ka duw ci nafa t'a la dɛ hali an b'a la mara tiɲɛna mara ma tiɲɛ musow kɔ koyi ayi ka da ka kunu n'i y'a ye mara ɲana an faw bolo an baw de y'an faw dɛmɛ den marali la nka bi faw bɔra baw bɔra denmisɛnnin dama ni baarakɛla bɛ so kɔnɔna la mara bɛ kɛ cogo di baarakɛden min yɛrɛ bɔra a ka burusi kɔnɔ ka na o mago bɛ mara de la
kuma dɔ la o dɔw nana hali seliji ta cogo a tɛ s'a la seli kɛ cogo a tɛ s'a la a nana a yɛrɛ kalifa e de la walasa e k'a dɛmɛ ni e yɛrɛ bɔra ka du n'a kunturu ta k'o di baarakɛla ma i jo t'a la dɛ cɛ bɔra muso bɔra ko denw ka ɲa cɛ bɔra musow ka bɔra ko jogow ka tila ka dilan parce que a fɔra yan ko sigi tɛ maa sɔn muso bɛɛ ka wuli i ka dɔ k'i yɛrɛ ye ne m'a fɔ n ko muso ka baara ye haramu ye dɛ kira ka waati yɛrɛ la sallallahu alaihi wasallam muso ye baara kɛ kira ka waati yɛrɛ a furumuso yɛrɛ lajɛ k'an ba Khadija a ma baara de kɛ yan n ko commerçanti de kun don hali a furulen kɔfɛ ala kira ma a ma bɔ a ka commerce la o mais fɛn bɛ kɛ ni ko kɛcogo de ye sariya tɛ sɔn fɛn min ma i kan'o kɛ baara kɔnɔna na ni musow y'o ta k'o kɛ juguya de ye silamɛya bɛ ka fɛn min ta k'an las'a ma hali hijabu don muso dɔw m'o faamu ale yɛrɛ bolo nin bɛɛ ye juguya de k'a ta k'a las'u ma k'a sɔrɔ juguya tɛ i bɛ fɛn min fɛ i b'o de kɔlɔsi fɛn min ka di hali anw yɛrɛ ye hali e yɛrɛ mana fɛn kura san n k'i b'a dogo de i bɛ taa bila so kɔnɔ hali i ka moto kura sɔrɔ kuma n'i bolo a tɛ si i ka du kɛnɛmala la o n k'i b'a si i ka salon de kɔnɔ walima kuma dɔ la i bɛ fini de biri a kan ɲɛ fila kana ye bolo fila kana maga a la nin bɛɛ bɛ kɛ o n'a kɔrɔla waati min na de a bɛ kɛ bɛɛ sago ye hali du kɛnɛma jɔ yɛrɛ o t'i y'a la e yɛrɛ bɛna yɔrɔ min na bulonda la dɔrɔn i b'a fili ye parce que fɛn kɔrɔ don sariya ko valeur bɛ aw la o de kama aw ka datugu maa wɛrɛ ɲɛ kana di aw kan ni aw yɛrɛ furucɛw tɛ o fana taara kɛ balawu ye silamɛya bolo silamɛya min bɛ k'aw défend aw tilara k'o kɛ balawu ye silamɛya bolo an b'a la k'aw jo t'a la dɛ silamɛya ko ko don kelen tali k'o di aw ma o ka dɔgɔ silamɛya ye don bɛɛ de di aw ma nin bɛɛ y'aw ka bonya ye don bɛɛ dira aw ma cɛw kan k'aw bonya don bɛɛ la don bɛɛ dira aw ma cɛ kan k'aw gasi sigi don bɛɛ la mais o don kelen min fana bɛ ta k'a di musow ma muso min bɛ guwa sigi a don a man ca dɛ i b'a dɔn yɛrɛ ye ko n'a y'a diya ka taa ka sugula taga la n'a y'a diya a ka to yen bi y'an ka 8 mars ye ne tɛ minɛn bila minɛn kɔnɔ bi a tɛ tobili kɛ munna ko ka d'a ka 8 mars don 8 mars k'e ban i cɛ ladonni ma 8 mars k'a to e cɛ ka fini i t'o ko sokɔnɔna i t'o labɛn cɛ ka dumuni i t'o dilan tuguni e bolo tɛ maga foyi la ko ka d'a ka bi ye 8 mars ye ko nin ye ayiwa musow ka don de ye foyi tɛ kɛ a y'aw jija dɛ silamɛya ka hakilina ni maa minnu bɛ ka na ni nin hakilina jugu ye k'a di an ma kelenw tɛ dɛ ni aw ma nin dabila kuma dɔ la a da bɛ diya kun kɛrɛ la ka tɛmɛ kun cɛmancɛ kan an b'a ɲini ala fɛ ala ka hakili ɲuman de d'an ma ala ka hakili ɲuman d'an ma ninnu bɛ to ka na ni hakilina cɛjugu min ye ka don an ka duw kɔnɔ a n'an ka denbaya ni société ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ o ma أقول ما قلت واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله رب العالمين وصلوات ربه وسلامه على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد أمبي الله تعالى فوق ولي من دون كبركة كيني مسبالة في على دتاي سوابا على كهنانا كم بسوابا كشيني نما تجمع بوني الله تعالى في أكوك جوان نفس منتيك جوان من دو نسلا كشين كلي الله تعالى بسلي كشين تام ala ka seli jɔn ka kisi don ala ka seli jɔn ka nɛɛma don ala ka seli jɔn ka kan hɔrɔnyali don ka bɔ tasuma kɔnɔ donni ma yallahu ya rabbana an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinana k'an bɛɛ lajɛlen kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma kɔnɔ donni ma 8 mars min bɛ yen ni a dira an balakaw ma kuma dɔ la an ko an balakaw ma faamuyaba kɛ ko nin na ko nin ma dabɔ i ɲɛ ka don i furucɛ la ye i ka hɛrɛ t'a la dɛ ko nin ma dabɔ i k'i bolo jigi ka bɔ i ka du kɔnɔna yɛrɛ entretien na n'o kɛra i jo t'a la ko nin ma dabɔ e yɛrɛ k'i mago bɔ i yɛrɛ la i tɛ foyi kɛ kɛrɛnkɛrɛnya ala bato kow la nin ko kɛra ten i jo t'a la an balakaw 8 mars yɛrɛ n'o taara kɛ ala sɔsɔ ye an ko kuma bɛ kuma la olu bɛ fɔ a kɔnɔ a kuma dɔw bɛ yen k'u cɛ man ɲi a k'aw janto aw yɛrɛ la k'a fɔ cɛ ni muso bɛɛ ye kelen ye hakɛw la mun bɛ di cɛ ma o kelen de ka di muso ma
ago ye farati o man tɛ ka kɛ hali tiɲɛ kila la an b'a la ka dɔw sɔrɔ la minnu ka dɔgɔ ma sira silamɛya ma walima dɔgɔ ma sira ala yɛrɛ ma dɛ diɲɛ kunun na jamana ni yɛrɛ kɔnɔ yan kɔni Allahu Taala de ko cɛ muso ni yɔrɔ fila o ye cɛ kelen ta ye tiɲɛ mana kila tiɲɛ kila cogo dɔ bɛ yen cɛ ni muso bɛɛ ye hakɛ kelen ye o kila cogo bɛ yen mun bɛ di cɛ ma o kelen bɛɛ de bɛ di muso ma o kila cogo bɛ yen a kuma dɔ la minnu bɛ wuli ka kɛlɛ kɛ ne ma da la n'u b'o yɔrɔ de dɔn n'o tɛ o yɔrɔ bɛ yen dɛ nka yɔrɔ min bɛ yen n'o dalen bɛ kɛnɛ kan ni bɛɛ b'o dɔn o de ye ni mansa fatura den cɛman bɛ yen musoman bɛ yen musoman ni yɔrɔ fila k'o ta k'o di cɛman ma o de ma bɛn dɔw ma hali o yɛrɛ la a delila ka décortiquer an delila ka walawala munna cɛ ta kɛra fila ye ka muso ta kɛ kelen ye nin bɛɛ fɔra muso o muso n'i taara cɛlasigiyɔrɔ la n'a ma diya i la n'a ma bɛn i ma e bɛ segin ka na min i bɛ tila ka na faso kelen nin de la o y'a sɔrɔ fa tɛ yen balimakɛ minnu bɛ yen e bɛ tila ka na kɛ olu de donni ye o don yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ na sariya ye hakɛ fila min sabati cɛ ye a kun kan ka kɛ e ta min b'i bolo e b'i ta dun ka ba i balimakɛ ta i bɛ tila ka na fara o kan k'o fana dun o b'a yira Alahu Taala bɛ kiri o kiri kɛ kuma dɔ la anw de bɛ fili an ka kiri la n'o tɛ masaba Alahu Taala ka sanu ka bɔ fili ma a dɔw ye mun ye n'an b'o kɛlɛ mɛn an ka jamanaw kɔnɔ ka caya o dɔw ye nɛgɛkɔrɔsigi ye denmusomaninw ko maga kana k'u la o kana na seliji selijili kun ye mun ye Alakira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam a bɛ se ka kɛ an ma faamuyaba sɔrɔ o fana na n'o tɛ o kɛli an ka hɛrɛ de b'a la hɛrɛ b'a la farikolo sira fɛ hɛrɛ b'a la mara fana sira fɛ jamana minnu bɛ yen k'a ta ka kɛ yen tiɲɛni min b'a jamanaw kɔnɔ jamana min bɛ yen k'a ta ka kɛ yen yɛrɛlabila min b'a jamanaw kɔnɔ kuma dɔ la n'an balakaw bɔra ninnu kalama u tɛ kɛlɛ k'a la mɛ fo ka taga kɛ sababu yɛrɛ ye jamana bɛ yen ni e yɛrɛ bɛ yen n'i ko k'i denmuso bɛ sigi nɛgɛkɔrɔ de k'a fɔ ko munna i y'a sigi o dama tɛ dɛ e yɛrɛ bɛ minɛ k'i don kaso la o yɛrɛ kama munna i denmuso i magara la i y'a siri ci o b'a dɔn an ka hakili to nin na dɛ nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn dɔ ye mun bɛ kɛlɛ de yira ka ɲɛsin silamɛya ma ani silamɛw a dɔ wɛrɛ ye mun ye muso sago ka k'a yɛrɛ la du kɔnɔna na cɛ ka foyi kana kɛ muso ɲɛsira la o kɔrɔ ye mun ye ni waati min ye muso jɛ a bɛ bɔ ni waati min y'a jɛ a bɛ don hali muso ka voyage ni waati min y'a jɛ a bɛ voyage ni waati min y'a jɛ a bɛ sigi kuma dɔ la a kɛn bɛ komi cɛ y'a dama marakɛla ye muso fana y'a dama marakɛla ye parce que nanzara jamanaw la a caman bɛ ten de hakɛ min bɛ muso bolo du kɔnɔ hakɛ kelen de bɛ cɛ fana bolo n'an ko an bɛ taa ten a baara bɛ ɲami walima baara yɛrɛ bɛ tila ka tiɲɛ parce que o baara min filɛ o tɛ silamɛya ta ye o tuma an bɛ mun fɔ an baw ye an bɛ mun fɔ an balimamusow ye muso ka valoriser silamɛya do dɛ muso ka yɛlɛ sanfɛ silamɛya do dɛ muso yɛrɛ ka kun kɔrɔta sɔrɔ i ka ɲɛnamaya i ka dɔn société kɔnɔ silamɛya nɔ do dɛ aw de kan ka sɔn silamɛya ye k'aw ka baara bɛɛ kɛ o silamɛya ye kuma minnu bɛ fɔ ne ma fɔ i ka ban a bɛɛ ma dɛ nka ɲumanw ta i ka jugumanw bila n'i y'a lajɛ 8 mars yɛrɛ bɛ kɛ duguba de kɔnɔ dɛ n'o tɛ burusi kɔnɔ mɔgɔ mago jumɛn bɛ 8 mars la muso minnu bɛ burusi kɔnɔna la a y'a lajɛ sɛgɛn mun b'o kan a dɔw bɛ soli ka wuli kabini fajiri ji ɲini na u tɛ ji sɔrɔ mɛ a wari minnu bɛ sɔrɔ projet la a bɛɛ bɛ du duguba de kɔnɔ yan an balaka minnu bɛ village la olu ta ye jumɛn y'a la a dɔw bɛ hali dɔgɔtɔrɔso ɲuman o tɛ yen ni muso yɛrɛ kan ka kɛlɛ kɛ a bɛ kɛlɛ kɛ aw balimamuso minnu bɛ wula kɔnɔnaw na a bɛ kɛlɛ kɛ olu de tɔgɔ la n'o kɛra an b'a dɔw la ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la kɛlɛ minnu bɛ ka kɛ walasa 8 mars nin ka sabati kɛlɛ ninnu ye kɛlɛ sabatilen ye an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka koɲɛw nɔgɔya Ala ka hakili ɲuman de d'an ma Ala kana kafiriw s'an na Ala ka n'u ka hakilinaw se an ka hakilinaw na an b'o ɲini masaba Alahu Taala fɛ an bɛ dugawu kɛ an bɛ waati min na sisan fɛnɛ kamana guwan min bɛ diɲɛ na a ma dogo maa si la n'o de ye bana min bɛ yen k'a jɛnsɛn bɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'an ko a ma ko coronavirus bɛɛ b'a dɔn bana nin daminɛra ni Chinois jamana de nka bi Chinois jamana dɔrɔn tɛ dɛ an minnu yɛrɛ bɛ Afiriki yan n'an ko k'a ma se yan a sera an fana fɛ yan sa dɛ ka d'a kan fiɲɛ bana de don fiɲɛ bana de don bana nin yɛlɛmali ka teli kosɛbɛ kosɛbɛ adamadenw bɛ voyager an bɛ don ka bɔ la ɲɔgɔn kan wajibi de don bana bɛ se ɲɔgɔn ma bana nin ye bana sugu jumɛn ye anw tɛ yan k'a fɔ an b'o fɔ maa ye dɛ parce que an t'o dɔn o fɔba wɛrɛ bɛ yen mun tɛ anw ye anw t'a ye jumɛn ye kumakan fila yɛrɛ kɔlɔsi ani duwawu
a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi minnu bɛ yen k'a fɔ k'u ka dɔnniya bɛnna nin kow ma ka bana sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn nin bana sugu don o kɔfɛ fɛnɛ k'a dɔn bana bɛ mɔgɔ sɔrɔ ni sira min ye k'o fɛnɛ f'an ye olu bɛ sira minnu f'an ye k'an k'an janto a la a y'aw janto olu la dɛ n'o caman ye sanuya ye ka d'a kan e bolola fɛnɛ nana an fɛ yan nin kuma kelenw de fɔra a y'aw tigɛw ko a y'aw yɛrɛ sanuya o kuma minnu fɔra hakili la o kuma kelen pew de fɛnɛ bɛ sen na bamananw ka kuma ko sanji nana kɔlɔnda ɲiginnen sɔrɔ o y'a sɔrɔ silamɛw kɔni bɛ sanuya kɔni kan aw bɛ dɔ de fara aw ka sanuya kan sa n'o tɛ tile kɔnɔ aw bɛ sanuya la sa dɛ a kɛra selijita ye a kɛra jɛnɛba ko ye silamɛw kɔni maa tɛ sanuya f'aw ye aw bɛ sanuya la aw seko damayira la o b'a yira k'a fɔ kuma minnu bɛ fɔ an ye a y'aw hakili to olu la o ye tiɲɛ ye kuma minnu bɛ f'aw ye a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi olu fɛnɛ na o fɛnɛ ye tiɲɛ ye n'o kɛra sa a tɔ bɛ dafa ni fɛn jumɛn o ye duwawu de ye o duwawu fɛnɛ tɛ dɛsɛ foyi la alakira ka kuma b'o yira an na sallallahu alaihi wasallam ko duwawu de ye silamɛ ka kɛlɛkɛminɛ ye kumakan wɛrɛ la bato yɛrɛ kunzɛmɛ ko de ye duwawu ye o tuma na bana nin a ye fagali kɛ bi diɲɛ kɔnɔ dɛ ni chinois fɛ lajɛ maa ba yirikɛ don maa ba fila ni kɔ fo ka taa se maa ba saba ma bana nin bɛ ka maa min fa ni ye Europe lajɛ a donna yen fɛnɛ a caman Asie fɛnɛ a donna yen fɛn min yɛrɛ bɛ yen n'o bɛ ka bɛɛ lajɛlen siran bi umura yɛrɛ kɛli k'o lajɔ ka sababuya kɛ ko bana nin bɛ yen fɔlɔ o de ye siran ye dɛ ka d'a kan umura a kɛli bɛ lajɔ fɔlɔ fo hakilisigi ka sɔrɔ bana ni ayiwa an ye hakilisigi sɔrɔ a la mɔgɔw bɛ se ka don sisan n'o continuera fo ka taa se hiji ma o t'an ka ala deli kuma dɔ la an ma dabɔ fɛn min kama a bɛ k'o ye dɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ o ma o tuma na dɔwɛrɛ si t'an bolo ni duwawu de kɔni tɛ an b'a ɲini ala fɛ bana bɛ minnu na ala ta ala k'o ɲɔgɔn bɔ a la ala ka kɛnɛya dan'u ma ala ka kɛnɛya dan'u ma a ma minnu sɔrɔ fɔlɔ ala ta ala k'o kisi ala k'o kisi an b'a ɲini ala ta ala fɛ a donna jamana minnu kɔnɔ ala ka bana nin bɔ a kɔnɔ a ma se yɔrɔ min na ala ta ala kana se yen sira min fɛnɛ banna a ye dɔ bɔ sira min na dɛ maa tɛ siran fɛn ye kojugu i b'i yɛrɛ kɔni kɔlɔsi mɛ n'i siranna kojugu a bɛ don i ka alako la dɛ a bɛ don i ka alako la a ye dɔ bɔ sira na aw k'aw jigi da ala kan a ye dɔ bɔ sira na a fɔra k'an ka tɛmɛ sira minnu fɛ an k'olu dɔrɔn bɛ taa aw k'a jigi sɛnbɛ ala la foyi tɛ adamaden sɔrɔ fo ala ta ala ye fɛn min na tigɛ i kan an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ ɲuman bɔ a la ala ka kisi k'an ye ala ka tanga k'an ye ala ka hakilisigi d'an ma ala k'an sabati an b'a ɲini ala fɛ garijɛgɛ siri min bɛ jamana kɔnɔ ala ka hinɛ an na ka kɛ garijɛgɛ fɔni ye bana min banna ala ta ala ka kɛnɛya di an ma an ka banaw la an b'a ɲini ala fɛ an balima minnu bɛ tunga na ala ta ala k'u sɔn ala k'u kisi ala k'u ɲuman segin ka n'an bɛɛ lajɛlen ɲuman sɔrɔ ye an b'o ɲini ala fɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka arijinɛ d'an ma ala k'an kisi ka bɔ tasuma tɔɔrɔ ma ni saya bɛ s'an ma don min a ka sɔrɔ ni ala ka di an ni bɛ bɔ don min an ka kuma laban ka kɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma dhalika ala allahi bi aziz wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum yarhamukumullah. Kanda piba k'aw ka forofɛnw lakodɔn diɲɛ makobatigiw cakɛdaw kɛnyɛrɛyew aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ walasa aw ka se ka lakodɔn teliya la a ye nɛgɛjuru banba plus 223 20 22 46 00 76 16 01 23 76 44 29 30 www.kandasira.com. Kanda piba o ye sira telima ye. aw y'a ɲini ka kanda voyage dɔn walasa aw ka san 2020 hiji aw ka o latɛmɛ kanda voyage fɛ ka hiji kɛ bato faamuya jɛlen kɔnɔ ka hiji kɛ kɛcogo ɲuman kɔnɔ ka hiji kɛ lafiya kɔnɔ o ye kanda voyage ye. Kanda voyage o ye hɛrɛ sira ye. Rahma Market ka se ka lamɛrikɛ jamana sugu bila aw sagoya la aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ a ka se ka sanni kɛ a kɔnɔna na ni nɔgɔya ye ni teliya ye ni hakilisigi ye sira kelen pewu. Rahma Market a bɛ o baara ye nɔgɔya aw ye.
a kɛra o aw b'a fɛ ka dɔgɔdɔgɔni sanni kɛ walima fo ka taa se caaman sanni ma a kɛra bolimafɛnw ye sen filaw ka taa se sen naaniw ma fo ka taa se baarayɔrɔ kɔnɔ minɛnw ma fo ka taa se sokɔnɔ minɛnw ma musow ka dumuni minɛnw musow ka labɛn minɛnw kɔrɔma minɛnw ma sira kelen pewu rahma marikata b'o sira nɔgɔya aw ye ni aw bɛ kibaruya caman ɲini ka fara nin kan a ye nɛgɛjuru kɔngɔ k'a lajɛ +1 72 44 67 20 14 +1 72 44 67 00 46 +223 76 07 11 57 +223 65 00 92 92 rahma markat o ye lafiya ye Allah Allah subhanallah bakan baloko ɲuman o bɛ bakantigi hami nga SKF Industrie ayo hamina ta ka bɔ aw kan ni kana ni turto ɲuman min dilan bɛ ka bɛ kɔɔri kolo ɲuman na misi saga ba ɲɔgɔmɛ so olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nin dun wa a bɛ bagan ka kɛnɛya sabati wa a b'a ka dumuni ko dafa a ye ni aw minnu mako bɛ dɔgɔdɔn sɛnɛ walima caman sanni na a ye weleli kɛ 76 41 21 12 66 32 28 28 72 72 11 80 Salatu Rabbi ma salami ala habibi khairil anami Salatu Rabbi ma adamaden ka adamaden na gosi na fo ɲuman si t'a la hɛrɛ si t'a la a ye fana k'i janto yɛrɛ la olu tɛ ko ye dɛ adamaden e t'a bolo man kan tɛ ka kɛ maa wɛrɛ de la gosili o kɔrɔfɔli ani k'o kunkari ɲɔgɔn na e ma hali kuranɛ kɔnɔ maa min bɛ maa kɔrɔfɔ kɛ ala ko maa sugu dunnaw Ibn Kasir bɛna ni hadisa dɔ ye maa fila u b'u k'u balima de kɔrɔfɔ u tɛmɛtɔ ala ka ciden ɲɛ bɛ fali su dɔ de la dingɛ kɔnɔ a tolilen tumu yɛrɛ b'a la a kasa de b'a ka bɔ o maa fila u sera dingɛ da la yɔrɔ min ala kɛra ye wele-welema da ko karisa ni karisa bɛ min ko ala kɛra an filɛ nin k'a ye jigiya ka ni fali su ni a k'a tigi a k'a sogo ɲini wolonwula dugu fara wolonwula tigi wɛrɛ t'o la ni ala kelen tɛ Salatu Rabbi ma salami ala habibi khairil anami ne kana yege bɛ ɲɛna kafiri kana sago kɛ kuranɛ na ka sɔrɔ nin dɔ bɛ la i bɛ fiɲɛ minɛ k'a bila i janto a la o ye kafiri ye k'i ka kuranɛ defan ni silamɛ yɛrɛ kɛra kuranɛ dɔgɔyaba ye ni silamɛ yɛrɛ ma kɔnɔnajɛ kɛ kuranɛ an bɛ mun fɔ kafiriw ma anw bɛ ɲɛnamaya min na tile kura min bɛ anw kunna anw ɲɛ bɛ dɔgɔyama min bɔtɔ la silamɛw yɛrɛ bolo ka ɲɛsin kuranɛ ma an ɲɛ t'o ɲɔgɔnna dɔgɔyama bɔtɔ la kafiriw fɛ yen ka ɲɛsin